दर्शक बंधु मंचस्थ नाटकर परिसमाप्ति आउ केतोटी मुख्य दृश्य पर एठी आपण मानकु गोटाए कथा कहि रखुछु ए होची कलार माटी कला को सकारात्मक ढंग रे गढ़ी तोलिबार माटी तेणु ए बरहा क्षेत्र माटी को आम परिवार तरफ मुंड नुआ प्रणाम ता छड़ा कला संस्कृति ऐतिह्य परंपरा को बंचे रखा आपण मान प्रयास प्रचेषा त्याग आम अनुष्ठान तरफ आपण मान अशेष अशेष धन्यवाद एवं शुभकामना सबु परे आपण मान बहुल भाव उपस्थिति नीरवता श्रृंखला मझे मझे करताली दे कलाकार मान उत्साहित कर तरीका आपण माने स्पष्ट भाव में प्रमाण कर जे नाटकटी आपण मान मन को छुई जदि हाँ तेज दर्शक बंधु आपण मान बहुमूल्य मतामत को करताली माध्यम जनातु धन्यवाद दर्शक बंधु आपण मान को अशेष अशेष धन्यवाद ये शुणु आसंता काली नाटक संबंध में सूचना आसंता काली यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य मंचस्थ अनुष्ठान अनुसंधानमूलक नाटक अनुष्ठान अनुसंधानमूलक नाटक दुई के दुई दुई दुने छ जीवन पठार नीति की विषय की विषना की विषय की विषना जीवन पठार नीति की विषय की विषना की विषय की विषना
জয় জয় কৃষ্ণ দুই জয় জয় তারুষ্ঠানর অনুসন্ধানমূলক নাটক চলিত বর্ষর সম্পূর্ণ নূতন নাটক অনুষ্ঠান বহু চর্চিত নাটক দুইকে দুই দুই দুনে ছ দুইকে দুই দুই দুনে ছ এবেঠাରୁ ଆମର କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ରହିଛି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରିମ ଟିକେଟ୍ ଦରକାର ଆମର ସ୍ଥାୟୀ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଏବେଠାରୁ ଟିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ କାଉଣ୍ଟର ଏବେଠାରୁ ଖୋଲା ରହିଛି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରିମ ଟିକେଟ୍ ଦରକାର ଏବେଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ବିରାଟ ଘୋଷଣା ମୋହନ ବେହେରା ଭାରିଗଦା ମୋହନ ବେହେରା ଭାରିଗଦା ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ଟ୍ରେଜେରୀ ହିରୋ ଗୌର ଦାସ ଏବଂ ଟ୍ରେଜେରୀ କୁଇନ୍ କାବେରୀ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ନମ୍ବର 1 ଯୁବ ଖଳନାୟକ ଟାହିଆ ଭୂମିକାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ 5,005 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ନାଟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ରାଜକନିକା ଏହି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ଚାଲୁଅଛି। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ 19/2/2025 19/2/2025 ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ 2K2 ଆଜି ନାଟକ ଚାଲୁଥିଲା ହାକୁଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ। ଏହି ନାଟକରେ ଗୌର ଦାସ କାବେରୀ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ନିଶିକାନ୍ତ ଜେନା ଟାହିଆ ଭାଇ ଏ 3 ଜଣଙ୍କର ଏ ନାଟକରେ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଦର୍ଶକ ଦେବତା 5,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ହାକୁଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ ନାଟକରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଖୁସି ହେଇକରି 5,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଦର୍ଶକ ଦେବତା। ଆମର ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ 19/2/2025 ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ 2K2 2 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଜୟ ମା ଶିବାନୀ।